लो जी, अस्सलाम अलैकुम। फिर जनाब जी, अता बंदयाल साहब ने, मैंने कहा था कि जाते जाते ये कोई बुरा करेगा, वही हुआ है। उन्होंने फिर एक नई दुर्फितनी और नया कटा खोल दिया है। और बात यह है कि ये आप ये ना समझे कि ये कोई बात ख़त्म हो गई है। नहीं नहीं नहीं, आपको मैं बतौर वकील एक नई चीज़ बताना चाह रहा हूँ। आज अता बंदयाल के पास इलेक्शन कमीशन का केस लगा हुआ था। पहले तो हम समझे कि सारा ही लगा हुआ है, आने वाले जो कौमी के भी सूबाई के भी। वो केस लगा हुआ था 14 मई का, पुराना केस, 14 मई का। ठीक है, 14 मई का जो केस लगा हुआ था, उसमें क्या हुआ, उसमें अता बंदयाल साहब के पास जो उन्होंने कहा था कि 14 मई को पंजाब में इलेक्शन कराओ, कहा था ना। तो इसको इसको आप बड़ा सीरियस लें। ये मैं आपकी बड़ी सीरियस वीडियो, इसके नतायज है ना, वो आपको बताने जा रहा हूँ। आप कहेंगे ओए होए होए, ये तो बड़ी ज़बरदस्त वो उन्होंने अपनी तरफ से गेम चली है। 14 मई को इलेक्शन नहीं हुए, 14 मई गुजर गई। इलेक्शन कमीशन ने इसके ऊपर नज़रसानी की दरख्वास्त दी थी जज साहब को कि जनाब ये आप इसके ऊपर नज़रसानी करें, इलेक्शन मुमकिन नहीं है, चारों असम्बलियों के इकट्ठे होने चाहिए, और इस तरीके से अगर हो गया तो खिचड़ी पक जाएगी और ये वो। लेकिन अता बंदयाल डटे रहे और उन्होंने 14 मई का अनाउंस कर दिया। फिर इलेक्शन कमीशन ने एक ये नज़रसानी की दरख्वास्त दी थी। ठीक है, इसके ऊपर भी बड़ा ही मसला था। वो अगर ये अता बंदयाल वगैरह उसको अपील मान लेते, लेकिन वो तो प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस एक्ट वो उसने पहले ही मुअत्तल कर दी है। और जो कल भी उन्होंने फैसला किया है, तो वो तो पार्लिमान के साथ टक्कर ले रहे हैं ना। हालांकि बीच में एक जज साहब हैं, सैयद मंसूर अली शाह साहब, वो उनको कह चुके हैं कि ये ना करो, और अगर टक्कर भी लेनी है तो फुल बेंच बनाओ जिसकी कोई अहमियत हो। आप सारे इमरानडू जज बैठ जाते हैं, उसकी वैसे ही अहमियत कोई नहीं है, वैसे भी कोई नहीं है। तो वो आज बड़ी बहस वहस हुई, लेकिन अता बंदयाल ने कहा जी कि मैं इलेक्शन कमीशन की जो नज़रसानी की दरख्वास्त है वो डिसमिस करता हूँ। लो जी, ये कह के तो वो जनाब चले गए। अब आए जी इसके नतायज। जी, ये बहुत बड़ी बात है, नतायज। इलेक्शन नहीं हुए, 14 मई गुजर गई। अता बंदयाल ने अपील भी, आज वो रिव्यू से कह लें, रिव्यू भी खारिज कर दिया। हुन की होएगा, $1 मिलियन का सवाल है। हाँ जी, ये और ये आपको पता है, ये केस जो है वो स्पीकर केपी के असम्बली और स्पीकर पंजाब असम्बली, इन लोगों ने दायर किया हुआ था, और पीटीआई इन लोगों ने किया हुआ था। अब इसका नतीजा ये निकलने वाला है कि जनाब तौहीन अदालत, हाय 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 हाय, तौहीन अदालत। और तौहीन अदालत किस पे लगेगी? सिर्फ इलेक्शन कमीशन पे नहीं लगेगी, सारी असम्बली पे लग जाएगी तौहीन अदालत। अगर कोई लगाना चाहे तो सारी कौमी असम्बली के सारे शहबाज शरीफ सहित सारे रगड़े जाएंगे। एमएनए एमपीए जिन्होंने करारदाद पास की थी, वजीर मुशीर, ये देखें ये कितना बड़ा एक कट्टा खुल रहा है, कितना बड़ा एक कट्टा खुल रहा है कि वजीर मुशीर, एमएनए एमपीए और ये शहबाज शरीफ, ये सारे इसके ऊपर नाअहल हो सकते हैं। ये मैं आपको बता दूं। हालांकि अता बंदयाल को पता नहीं था कि भाई 14 मई गुजर गई है, अब ये इन्फ्रेक्चुअस हो गई थे। तो वकीलों ने वहाँ कहा कि जी इस केस को ख़त्म वैसे ही समझे, डिस्पोज ऑफ जैसे होता है ना, ख़त्म, कि जी इन्फ्रेक्चुअस हो गया है, गैर मुअस्सर हो गया। अपने आपकी अल्फाज में ये बताऊं, जो इन्फ्रेक्चुअस है वो हमारे वकीलों की ज़ुबान में होता है। तो गैर मुअस्सर हो गया तो केस ख़त्म ना, दाखिल दफ्तर किया जाए। लेकिन उसने कहा नहीं, मैं फ़ैसला करूँगा, और ये बड़ा अहम तारीख़ी फ़ैसला है, और 14 मई को जिन्होंने इलेक्शन नहीं कराए उनको नताइज भुगतना पड़ेंगे। लो जी, इसका अब ये तफसीली फ़ैसला आएगा आज या कल, इसमें वो देर नहीं करेंगे। और फिर वो कहेंगे कि बुलाओ जी तौहीन में, तो तौहीन में पहले दिन ही किसी को सज़ा दी जा सकती है। उसमें वज़ीर कानून, उसमें जनाब शहबाज शरीफ, उसमें वज़ीर दाखिला, जिन जिन लोगों ने फ़ंड नहीं दिए, डेट नहीं दी, ये नहीं किया, वो नहीं किया, ये एक बात। दूसरी बात यह है कि जनाब इस फैसले से फिर ये भी साबित हो गया है
کہ الیکشن کی تاریخ صدر پاکستان دے سکتا ہے، صدر پاکستان دے سکتا ہے الیکشن کی تاریخ. جیسے وہ آپ قومی اسمبلی کی کہہ رہے ہیں نا الیکشن، یہ بھی کیس پینڈنگ پڑا ہے، وہ یہ بھی آج یا کل میں لگے گا. یہ بھی میں نے پہلے سمجھا کہ یہی والا کیس لگ رہا ہے، تو یہ آج یا کل میں یہ والا کیس بھی لگ جائے گا قومی اسمبلی کا، ڈیٹ کا اور مردم شماری کا، اور یہ بھی اسی تناظر میں دیکھا جائے گا. بہرحال یہ جو عطا بندیال صاحب نے کیا ہے نا، اس کے اگر نتائج دیکھیں تو سارا پنڈ دا پنڈ نائل ہو جائے گا. اور یہ کرنے کو اگر چاہیں تو یہ کر سکتے ہیں. میں آپ کو یہ بھی بتاؤں، توہین عدالت، آج عطا بندیال نے کوئی درمیانی یا صلح جوئی والا راستہ نہیں نکالا. پھر الیکشن کمیشن کہنے لگا کہ ہمیں اس کے اوپر تھوڑا سا ٹائم دیا جائے 1 ہفتے کا. انہوں نے کہا نہیں جی کوئی ٹائم نہیں، ڈسمس. یہ انہوں نے ساتھ ہی کر دیا. ٹھیک ہے، تو یہ صورتحال ہے. یہ آج ایک نئی بیماری، نیا کٹا، نئی چیز ایک کھل گئی ہے جس کے اوپر آئندہ بحث ہوگی. اور شام کو بھی آپ دیکھیں گے ٹی وی چینلز کے اوپر کہ اس کے اوپر بحث ہو رہی ہے کہ یہ اس کا مقصد کیا ہے. بھائی اس کا مقصد صرف انتشار پھیلانا ہے. میں آپ کو یہ بتا دوں، جب ایک مر گئی ہے ایک چیز، وہ ایک لطیفہ بھی مشہور ہے، انہوں نے کہا جی میرا کتا مر گیا، اگر زندہ ہوتا تو تینوں میں دینا نہیں سی. بھائی تو کہہ میں تینوں دے دینا، مر جو گیا ہے، مرے ہوئے تو اس نے نہیں نہ لینا. 14 مئی مر گئی ہے، گزر گئی ہے، سارا کچھ ہو گیا ہے. درمیانی راستہ ملک میں امن و امان کا مسئلہ یہ پیدا کرنے کے لیے یہی تھا کہ جی کیس غیر مؤثر ہو گیا ہے. اب قومی اسمبلی بھی ٹوٹ گئی ہے، صوبائی بھی، اب ایک ہی ٹائم پہ الیکشن ہو جائیں گے. ٹھیک ہے نا، یہ تھا نا. یہ انہوں نے جان بوجھ کے، اس سے انتشار پھیلے گا نا، اس سے انتشار پھیلے گا کہ دیکھیں جناب علی یہ الیکشن نہیں کرایا، اب کنٹمپٹ کی کل سے اپلیکیشنیں آنا شروع ہو جائیں گے کہ شہباز شریف کو نااہل کرو، وزیر قانون کو نااہل کرو، کابینہ کو نااہل کرو، جن لوگوں نے قرارداد پاس کی تھی ان سب کو بلاؤ. تو اس میں سارے کے سارے ایم این اے ایم پی آ جاتے ہیں، ایم این اے سارے آ جاتے ہیں. تو آپ اس سے دیکھیں کہ نیا کٹا کیسے انہوں نے کھولا ہے. یہ ہوتا ہے بدنیتی، یہ ہوتا ہے انتشار کہ ملک میں کوئی امن و امان نہ ہو. کیونکہ عمران کے فلسفے پہ چل رہے ہیں نا. عمران کا بھی یہی فلسفہ تھا 126 دن کے دھرنے کا کہ اس ملک میں کوئی امن سکون نہ ہو. تباہ و برباد ہو گیا ہمارا ملک، خدا کی قسم تباہ و برباد ہو گیا. اور اس میں عدلیہ کا مین حصہ ہے، عدلیہ اس میں مین کردار ہے. انہوں نے کوئی سیدھا کام نہیں ہونے دیا. اب نہ پہ کوئی سرمایہ کاری آ رہی ہے. ہم اتنے مقروض ہو گئے کہ قرضہ نہیں دے سکتے. بجلی کے 2 روپے یونٹ بڑھانے کے لیے آئی ایم ایف کو منت کر رہے ہیں کہ یار پورے ملک میں آگ لگی ہے، ہمیں اجازت دو ہم 2 روپے یا 5 روپے یونٹ کم کر دیں. تو وہ کہہ رہے ہیں نہیں جی. اور انہوں نے اگر ادھر کم بھی کر دیے، انہوں نے کہنا پیٹرول میں بڑھاؤ، پیٹرول میں کم کر دیے انہوں نے کہنا چینی میں بڑھاؤ. ان کے پاس طریقے ہیں بھائی، ہیں کیا، ان کا پیسہ ہے، ان کا پیسہ لگا ہوا ہے، انہوں نے اپنا پیسہ واپس نہیں دینا. آپ کسی کو اگر 10,000 روپے ادھار دیں گے تو وہ پھر آپ کو 10,000 روپے اور مانگ لے، 10,000 اور مانگ لے، 40-50,000 کا آپ اس کے ساتھ رعایت کریں گے، آپ اور سختی کریں گے. ان کا بھی یہی ہے، آئی ایم ایف کا بھی یہی ہے کہ کڈو جی ساڑھے پیسے کڈو. یہ آئی ایم ایف کے پاس گئے کیوں ہیں؟ عمران خان نے آئی ایم ایف کے پاس جا کے معاہدہ توڑ کے غلطی کی. شہباز حکومت نے آئی ایم ایف کے ساتھ ناک رگڑوا کے پیسے لیے، یہ غلطی کی، بہت بڑی غلطی، یہ ملک کو تباہ کرنے والی بات ہے. اور اس کے اوپر آپ آتے ہیں تو بڑا پھر بندے کو جذباتی ہونا پڑتا ہے بہت. بھئی ہمارے ملک کا کچھ بھی نہیں بچا. افغانستان جہاں کوئی حکومت ہی نہیں ہے، آپ سمجھ لیں، وہاں پہ اتنا استحکام ہے، نہ چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں، نہ کوئی جلوس ہے، نہ جلسے ہیں. ڈالر وہیں کھڑا ہے جہاں پہ وہ 80 روپے کا آیا تھا، وہاں پہ کھڑا ہے. شرم نہیں آتی ہمارے حکمرانوں کو؟ بنگلہ دیش میں ڈالر 80 روپے کا کھڑا ہے، انڈیا میں 70 روپے پہ کھڑا ہے. ہمارے ہی آگ لگی ہوئی ہے اور بالکل ایسے آسمان پہ جہاز کی طرح اڑتا ہوا جا رہا ہے.
تو یہ ملک کو انہوں نے تباہ و برباد کر دیا ہے۔ اب کوئی معجزہ ہی ہمارے ملک کو بچا سکتا ہے یا ہماری دعائیں ہی بچا سکتی ہیں۔ جس حکومت کے پاس 1 روپے بجلی یونٹ کم کرنے کا اختیار نہ ہو وہ ہماری حکومت کہلانے کا حقدار ہے؟ نہیں ہے، بالکل نہیں ہے۔ ہماری حکومت پاکستان کی اپنی حکومت ہے ہی نہیں۔ اور یہ سارا تماشا، مین تماشا جو ہے نواز شریف کو ہٹانے کی وجہ سے ہوا ہے۔ ملک صحیح سمت میں جا رہا تھا، ٹیک آف کر رہا تھا، ہر چیز مہنگائی کنٹرول میں تھی، سب کچھ تھا، تو یہ جو ان کے ذمہ دار ہیں ان کو قرار واقعی سزا دی جائے۔ اس میں مین ملزم یہی ہیں، فیض حمید، قمر جاوید باجوہ، ثاقب نثار، عمران خان، آصف سعید کھوسہ، ان 5 کو لٹکایا جائے۔ ان 5 کو پاکستان دشمنی میں ان کو لٹکایا جائے۔